Nan. Good morning, everyone. Salamat sa Ginoo for gathering us again every Sunday to just join our hearts together and to worship the Lord in spirit and in truth. And I hope and I do believe nga we are here because for that reason. Amen ba? Amen. Salamat sa Ginoo, ana. We will skip ang announcement later because Elder June will give it to us. But today is a special Sunday for a particular set of members sa ato ang congregation because we are celebrating with our members who have recently graduated and are also graduating sa ilahang education level. Pwede ba nato patindugon sila for as of now? Ayan, muna sila ang atong mga graduating and graduated students. Sige, pwede na mo makalingkod. Later on, we will have a special time for them during our service. But, of course, karon, we will first listen to the Word of God that has been prepared for us this morning. Malihog ko sa clicker. Kinabilin ako. Ayan. Naabay going into grade 1 sa ato ang mga estudyante. Ay kanilang si atong unsa baby sa ilahang mga sa ilahang tanan. Ako makasimpatiya ko sa mga kanaganing first day of school. Sige daw bet, tanaw na to kung kinsa diri ang makarelate. Kanaganing first day of school nihilak. Daw taas kamot. Kinsa nga kahinomdom, first day of school, nihilak sila. They cried in their classroom because it's their first day of school. Especially, kanang mag-grade 1, kanang from kinder to grade 1, tapos mingon ni mo mama nga, naara ko dira na, kaya kabalakan, naara ko niya. Pagtanaw ni mo balik, uy, nawala naman si mama. So, kahilak yung ka, no? I can sympathize with those who cry on their first day of school kay ingana ang pag sa una, no? Pero grade 1 lang to, dili nang basig mo ingon mo college na kun nihila ka. Of course grade 1, of course pag grade 2 medyo naka-adjust na, medyo okay na environment, familiar na. Maybe kung mag-transfer of school, but I want you to think sa inyong education. At what transition sa educational level medyo nakuratan ka or medyo dako ang imong adjustment. For example, from elementary to high school ba? Or high school to college? Sige daw, try to recall. Asa ka nag-struggle nga transition sa imong education level? Maybe some, no, from kinder to elementary, kay sa una ang kinder room na to, gamay ra kaayo. Pag abot sa elementary, 50 students, especially if sa public ka, so medyo kanang makuratan yung ka, uy, tagkana din na mo, uy. Or maybe from elementary to high school, of course, medyo dako po siya nga adjustment kay teenagers na, naa ang mga hormones nga kanang mag-alter sa atong mga atong behavior. Or maybe it's from high school to college kay lahi ra gyud pod ang environment sa college. Although ato mga senior high karon ang ilang schedule mura na pod college level, so they are being prepared for really college life. But I think for most of us, kasagaran sa ato diri karon nagatrabaho naman. Maybe it's from nagaskwela hangtod sa nagtrabaho na, no? Dako jud nga adjustment. Sa una kanang okay pa man magtamad-tamad pero pag magtrabaho na ka di na gyud pwede. No, kay kinahanglan unsa gyud? Kay kwarta-kwarta naman no? Panginabuhi na pamugas naman So we need to really adjust, no? Kung sa una okay, relax lang ta pag mag-eskwela, pero once na mag-work na ta, kinahanglan gyud ta magkugi na, pakita sa atong pagkakugi. Moving to another chapter of our life can be a very overwhelming experience. Tama ba? It can be an overwhelming experience for everyone. New environment, new people, and of course, new challenges, no, nga atong kinahanglan ato bangon. In some way, it is exciting. Exciting nga part, pero for the most part, it can also be frightening.
even for us nga mga non-graduating, siguro sa atong mga students, unsa ba mo, mas nahadlok or excited sa next level? Hindi sila mo tubag, siguro nahadlok. But even for us nga mga non-graduating, moving on or facing kaning mga our future can be a big unknown para sa ato. Dako siya kayo nga question mark, dako siya nga wala ta nasayod sa ato ang future. Dili ta sigurado kung unsa atong pwede ato bangon in the future. Dili ta kabalo kung when we arrive at that point, unsa ang atong dapat buhaton. Sometimes dira ta magka-problema. And when we decide, sometimes wala po ta kabalo unsa ang mahimong result ana atong decision. You know, when the Israelites were on their way to the promised land, sila po, they faced a similar situation in their journey. They faced a big unknown nga ilahang kinahanglan ato bangon. If we recall on Joshua chapter 2, Joshua were sent or sila nagpadala og mga spy sa wall of Jericho, and nakita nila nga pag-abot sa mga spy dito and they reported back sa ilang mga kauban, they said nga pwede, kaya na to maabot ang promised land. Kaya na to ma-experience ang gipromise sa Ginoo. But in order to do that, kinahanglan nila ato bangon ning isa ka challenge, which is the crossing of the Jordan River. Kinahanglan nila, they need to cross the Jordan River. And so in chapter 3 of Joshua, naghatag og order si Joshua sa ilaha na to look out for the Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant mo na ang special nga relic nila, no? Wherein it signifies the presence of God. And so Joshua told the the Israelites, na magbantay mo sa Ark of the Covenant because if it moves, you need to move together with it. Kay mo na ang direction sa Ginoo. And nganong importante maning they follow the Ark of the Covenant because in verse 4 unsay gingon dire? Kaning inyong patuan, you have never been in this way before. Wala pa mo nakaabot ani, wala pa mo nakaagi ani. Ang inyong ma-experience as you cross the Jordan River is something that you have never experienced before. And so just like ang atong mga graduates or many of us, our future is a big unknown. Sama sa mga Israelites, no? Ang ilang ginatubang as they will be crossing the Jordan River is a big unknown for them. But we know that at the end of their journey, we know that the Israelites were victorious. Nakalampo sila sa Jordan River, na-conquer nila ang wall of Jericho, and they experienced the promise of God in the promised land. And so the question is, in the middle of it, how did they experience? Or unsa ang nahitabo para na-experience sila ang gipromise sa ilaha sa Ginoo? And so this morning, let us be guided. And hopefully sa atong mga graduating or graduated students, this will serve as your guide as you face the next chapter of your education journey or maybe sa mga magtrabaho sa inyong adulting life. And for all of us, may this be our guidance. Tulo ka R, no? 3 R's that will guide us as we journey into the unknown. As we face ang kaning wala ta nasayod nga future nato, no? How can we face it with confidence kauban ang Ginoo? And again, natay tulo ka R that that will serve as our guidance as we go or as we journey into the unknown. First is we need to realize how the Lord is revealing Himself. Kinahanglan nato makita paunsa ginapaila sa Ginoo ang iyang sarili with the circumstances that are going in our life. Now in verses 5 to 8, we can see how Joshua was leading the people of God and the priests nga nagdala sa Ark of the Covenant. It was actually through Joshua, of course, sugo man siya sa Ginoo, pero si Joshua ang naghatag og command sa Ginoo sa ila. Like for example, sa mga priests, kamo magbitbit sa Ark of the Covenant, dalon ninyo ani nga lugar. And then siya po nag-ingon sa mga Israelites, once na mag-move ang Ark of the Covenant, we need to move together with it. So si Joshua ang gigamit sa Ginoo.
Now, if baliko nimo, this is chapter 3. Kung baliko nimo sa chapter 1, bag-o pa lang na dili man siya na-elect, no? Pero appoint si Joshua as the leader of the Israelites since the passing of Moses. So si Joshua ang mupuli kang Moses as their leader. Of course, before paani, nag-assist naman si Joshua. Murabag say tawagan niya to, kanang intern naman ni si Joshua, nag-OJT na ni siya, kauban si Moses. But of course, lahi gyud nang ikaw na ang naa sa position to be the leader of God's people. Maybe as an Israelite, syempre first time pa man ni Joshua or kanang bag-o pa lang si Joshua, kanang magduha-duha ta to trust Joshua sa iyang leadership. Kay of course he is not like Moses. Lahi man si Moses. Moses had all those experiences. Si Moses daghan na siya o giagian. And so dili siya parehas kang Moses, si Joshua. But what did God promise to him in verses 7 to 8? Unsa ang giingon or unsa ang gi-assure sa Ginoo kang Joshua? That through Joshua or that God will exalt si Joshua mismo. Na among all the Israelites, God will exalt him as their leader. Na maski na bag-o pa siya sa iyang posisyon, all of Israel will recognize him as God's appointed leader. Di ba? Dili ba na siya reassuring? No? Especially pag bag-o ka sa posisyon, kanang i-recognize ka sa imong boss as ikaw gyud ang leader. Nga naay himo nimong boss para ma-recognize ka sa mga katawhan. So it became a kanang sort of kanang encouragement kang Joshua. For what purpose? Para makabalo sila nga sama sa pag-uban ni God kang Moses, God was also with Joshua. No? The same manner that God guided the Israelites through the leadership of Moses, maupod ang himuon sa Ginoo through Joshua. Maunang confident kayo nga niingon si Joshua in verse 5. Unsay ingon? As he commanded the people with the command of God, ingon siya, consecrate yourselves for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Naay pagabuhaton nga mga nindot nga mga butang ang Ginoo in your presence. Now, isa sa mga challenge, one of the great challenge of facing an unknown future is that when we look at our present, kada bang makaingon ganita nga walang-wala gyud, no? Lisod sa ato mo step forward into the next season of our life, into a transition sa atong kinabuhi. Kaya nga naman, when we look at our present, makaingon ta nga, murag, kaya ba or dili? Sa akong present situation, kaya ba nako mo atabang sa future nga giandam sa Ginoo para sa kuha? Financially, galisod ta? Maybe dili ta pareha sa uban nga talented or bright. Or maybe kulang ang atong experience. That's why hesitant ta nga mo step forward into the next season that God is preparing for us. So again, lisod sa ato mo step into the unknown. Because sa gamay or maybe sa wala gyud nga naata, dili nato lisod nato huna-hunaon paunsa ta ma-okay sa atong kaugmaon. Hesitant ta to move forward. Pero unsa ang gina-assure sa Ginoo? Unsa ang gi-assure sa Ginoo kang Joshua? And that God is also reassuring us today through His message. That sama siyang ginaingon kang Joshua, Joshua, it's not you. Dili ni siya tungod kay maayo ka, Joshua. Dili ni siya tungod kay bright ka, Joshua. Dili ni tungod kay unsa ang naa sa imuha, Joshua. But what is God saying? Unsay gingon ni God in the previous verses? I will exalt you. I will be with you as I was with Moses. And ingon si Joshua, the Lord will do amazing things. It's not because si Joshua ang pinaka-capable nga mahimong leader nila, but it's because God was together with Joshua, sama sa iyang pag-uban kang Moses. So in our journey into the unknown, unsa tong gingon nato unang we need to realize how the Lord is revealing Himself
sa atoa through our experiences. We need to see paunsa ba ginapaila sa Ginoo ang iyang sarili. How is God making Himself known to us through our experiences? Is God telling you to trust Him sa imong mga panginahanglan because God wants you to see Him as your provider? Or is God telling you to have faith in Him sa imong sakit because God wants you to recognize Him as your healer? Whatever you may be going through, unsa ang gusto nga i-reveal sa Ginoo about saya, an aspect, an attribute of Himself para mas mailhan pag yun mo siya as you face your unknown future. You know, God often reintroduces Himself to us in different and difficult circumstances so that we can know and trust Him more. Many times, especially kanang magsige na taog salig sa atong kaugalingon, many times God will allow mga lisod nga mga kahimtang sa ato ang kinabuhi. Why? Because God wants to reveal Himself sa ato so that mas mailhan pag dato siya and so that we will trust Him more. So again, the question is, how is God revealing Himself to you today as you look forward to your unknown future? Paunsa gina-reveal sa Ginoo ang iyang sarili sa imuha? Ikaduha, una, we are to realize how the Lord is revealing Himself sa ato. Ikaduha is, we are to recognize how the Lord is leading us. That is found in verses 9 to 17. In verses 9 to 13, gihatag ni Joshua ang full instruction sa Ginoo sa kung unsa ang ilang dapat buhaton in order to pass the Jordan River. Now remember, these were new generation Israelites. Katong mga panahon ni Moses nga nagikan sa Egypt, wala na to sila kay nganuman mga gahi man tog ulo. And so unsay gibuhat sa Ginoo? Gisilutan sila sa Ginoo. Wala na sila nakaabot sa promised land. These were new generation Israelites. These were Israelites na wala sila nakakita nga na-part ang Red Sea. So they did not see the miracle of God, the power of God in parting the Red Sea. And so when God gave the order, unsay mahitabo as they will cross the Jordan River, siguro kung ikaw isapod sa mga Israelites ani, makahuna-huna po ka nga, tinuod ba? Ingana gyud ba ang mahitabo? Naay doubt nga pwede ma-develop sa imong mind. Now siguro before pa atong gihatag tong command sa Ginoo, siguro ang pinaka-practical na solution is, unsa may practical solution kung nakay harang sa imuhang atubangan? Sa pinaka-practical solution? Sige daw. Kunyari na pader, unsa imong himuon? Pangitaon ang kung asa ka pwede mulusot. Tama? So pwede ang pinaka-practical solution, o man ang present day Jordan River, is to find the end sa Jordan River. So pwede, para basig ay ka ng unsa lang siya, tubod lang siya, gamay lang siya nga spring, tapos ni dako. So pag makita na nimo ang pinaka-end, kanang pwede nakamulusot. But you know, ang Jordan River spans 251 kilometers. So kung naa ka sa tunga-tunga, medyo dako gyud siya nga challenge. And at the same time, before that, kabalo mo sa kalayo ang 251 kilometers. That is from Tagum City to Kabadbaran. Kisay nakaadto nagkabadbaran dire. That is almost 5 hours nga drive kung medyo sakto-sakto lang ang imuhang unsa. 5 hours kung nakasakyanan ha. So imagine walking from here to Kabadbaran, no? Pila ka days it will take for you just to reach it. Ingana katas So dili siya kanang practical solution. Kay imagine nimo naa na makita na nimo almost ang promised land, ang river na lang yun ang nagbabag sa imuha. So dili siya practical response. And at the same time, kanang ang end sa Jordan River is Mount Hemron. So kinahanglan pa sila musaka sa bukid or mulibot sa mountain. And then of course, ang ending ana is the Dead Sea.
no? So to go around is not a practical solution. Siguro makahuna-huna ta nga ang pinaka next option na to is Salomon. Salomon ang Jordan River. But note that in verse 15, what does it say? During this time, unsa ang kahimtang sa Jordan River? During the harvest, baha ang Jordan River. So, nana ba'y nakatry og salom og baha diri? Kanang unsa gyud ha? Baha gyud nga baha? Wala pa man siguro, no? Baha. Ingon pa sa mga scholars, ang Jordan River would reach 12 feet. So, mura siya kanang swimming pool nga ginadayvan. Ingana kalalom ang Jordan River. And at the same time, ang iyang kalaparon, kung normal lang siya is 150 feet. Pero kung mubaha siya, muspan siya og 300 feet. So, mudoble ang iyang size. Ingana kadakua ang imuhang kinahanglan lang ngayon. And at the same time, kusog pa gyud ang current. So, dili po siya practical solution. So, ang paglangoy is dili siya option. And then last nga kinahanglan nimo i-note that during this time, the Israelites were estimated to be around 2 million. So, kung si Joshua ka, imagine nimo 2 million imong palanguyon across the Jordan River kung langoy ang ilang option ha, or imong ipakross. So, that is a very, kanang dako gyud siya nga challenge for Joshua as a leader. But what happened? When God gave the instruction, and as soon as they obeyed the instruction of the Lord, the moment nga nitapak ang tiil sa mga priest sa Jordan River, nihunong ang current or ang agos sa Jordan River. So it stopped from one point, and of course, wala na siya ni daloy. And all 2 million of them crossed the Jordan River on dry ground. Isa na sa siguro isa sa pinakadako nga miracle. Kaya nga naman, kung naghulat, wala na sila naghulat nga mauga pa to. But they cross on dry ground. Dili lapok ang ilang giagian, pero dry nga yuta. Igana ang miracle or ang power sa Ginoo nga iyang gipakita sa iyang mga katawhan. Now, looking ahead into our unknown future, dili lang gusto sa Ginoo na mas mailhan nato siya, but He also wants us to follow and obey Him more. Mao man ang purpose sa Ginoo for making Himself known to us, is that God wants us to know that He is a trustworthy God. And so when we follow and obey Him, ma-experience nato ang blessing sa Ginoo. And so kinahanglan na number 2, ikaduha nga we recognize how the Lord is leading us. Unsa ba ang ginahimo sa Ginoo, ginasugo sa Ginoo para kita musunod sa iyang mga plano. Nga naman, because I've said this before, it is in obedience that we experience the blessing of God. Sa atong pagsunod sa kabubuton sa Ginoo para sa ato, diha na to ma-experience ang panalangin sa Ginoo. Usahay hesitant ta or mahadlok ta mo step forward kay dili ta sure sa atong mga decision. No, sometimes isa gyud ni sa mga reason kanang unsure ta sa atong decision. Siguro daghan na kay ta og mga mali nga decision in the past. And so pag abot na pud nato sa kanang unknown nga kinahanglan nato mag-decide, kanang hesitant ta. Unsa ba nga decision akong himuon, kani ba or kani? So we are hesitant to step forward. But you know, God is telling you this time, if you have failed many times in your decision, how about this time we try to trust and obey God, and diha na to ma-experience nga makalakaw ta in the path that leads to His promises. When we trust, obey, follow the Lord, then just like the Israelites, we can walk in the path that leads to God's promises. And I'm sure many of us, makadungog ko usahay og mga testimony sa atoa nga nituman sila sa Ginoo, nisunod sila sa Ginoo, and so diha nila na experience ang blessing sa Ginoo. And so I want you to ask yourself this morning this question. What is the Lord telling you to do as you move forward into the unknown? As you
Maybe you are graduating from college. Unsay ginapahimo sa Ginoo sa imuha karon nga mangita na kag trabaho? Unsay ginapabuhat sa imo sa Ginoo? Maybe it's in your business. What is God telling you to do in your line of work or as you do business? Unsa nga mga steps ang gusto nga sa Ginoo nga ipahimo sa imuha so that you can experience His promises sa imong kinabuhi. So number 2 is unsa natong ikaduha nga R? Recognize how the Lord is leading you. And then thirdly or last is we need to remember how the Lord has carried us through. This is found in chapter 4. Sa chapter 4, while they were crossing the Jordan River, naghatag og last nga instruction ang Ginoo sa ilaha. Unsa man nga instruction? Giingnan niya si Joshua, you will appoint 12 people, one from every tribe, kay namay 12 ka tribo, nga mokuha og bato sa Jordan River. Sa pagpasok niyo sa Jordan River, mokuha mo og bato, dalon ninyo hangtod nga makalagpas mo, and then kung asa mo nga magstay, you will make a monument out of those stones. For what purpose? Sa giingon in the following verses, so that pag makita na sa inyong mga anak, and makapangutan na sila, unsa man nga mga bato, mama or papa, unsa may meaning ana nga mga bato, that will be your opportunity to share with them how the Lord created a miracle. Nagpakita sa iyong extraordinary power sa inyong pag-cross sa Jordan River. So mahimo siyang testimony sa ilaha. And not just sa ilaha, unsa pa igingon dira, this will be a testimony to all the nations kung kinsa ang Ginoo nga ginaalagaran sa mga Israelita. And so this has gihimo, amaw ni ang gituman pod nga gihimo sa nila Joshua. If medyo taas-taas na ang imong life diri sa kalibutan, or for short, sa may short ana, idaran na ka, diri nimo, or that's when you realize that life is always about facing the unknown. No? Ang kinabuhi, always yun siya facing the unknown. Mahuman ka sa isa ka unknown, nailhan na nimo siya, na po'y another unknown. Human ka ani nga as area sa imong life nga unknown, another unknown in another area. Usahay, pag yun, magkadugay, magkagrabe, or magkalisod ang mga experiences natong atubangon sa atong kaugmaon. Kung ang imong worry sa una is, unsa man akong himuon para maka-exam ko, karon ang imong worry na is, unsaon man ako para makatrabaho ko. With the rate of unemployment diri sa Pilipinas. Dili man ni sa ginahadlok nako ang mga graduating sa college. No? Sa una, simple things lang atong ginakabalakan. But karon, the older you get, no, the bigger the responsibilities. And nga nagkadagko na po ang mga unknown nga atong ginatubang. But we have to remember that even if continuous ang atong pag-atubang sa unknown, we have to remember that God will also continue to accomplish His purposes in your life. Padayon ang unknown, pero ang Ginoo padayon po sa pag-accomplish sa iyang plano sa imong kinabuhi. And that's our assurance. Amen ba? That's our hope that God will never stop accomplishing His purposes in your life. Wala man ka nasayod sa imong atubangon, pero ang Ginoo nasayod na daan. And so remembering this helps us also remember paunsa ang Ginoo ang niakay sa atoa all throughout these years. It will help us remember that it was God who carried us through all of those problems, all of these unknowns nga atong giadgian. And how nakaabot ta nga ani nga point sa atong life na although another na pud nga unknown, but kabalot ta nga the Lord will continue to be with us. So, as you look ahead, as you look forward, dili na to kalimtan nga we also look back on God's goodness in our life. Dili man tanan sa atong past pangit, no? But when we look at our past, hinumduman nato
paon sa tagi carry sa Ginoo through all of those unknowns. And so naabot na ta. Ang atong worry sa una is paon sa man ko makahuman og college. Pero naa nakakaron, you have already finished college. You have already finished high school, elementary. Maybe in the past nakaingon ka nga paon sa man ko makahuman ani nga problema. Pero you are here right now. Human na ka ato nga problema. Although naay bag-o nga problema, pero you have already passed all of those other nga mga problems in your life. And again, all of this is because God has carried us through. Pinaagi ra gyud sa grasya sa Ginoo. Kani nga mga experiences nimo kauban ang Ginoo, just like the Israelites, God wants you to use that to become your testimony to your children, to the next generation, and even to the people around us, especially sa mga wala nakaila sa Ginoo. Kanang mga kalisod nga atong naagian, mao gyud na ang mga powerful testimonies nga maka-encourage sa uban nga same sa atong mga ginaagian nga mga problema. Nga makaingon sila nga kung naa ra gyud ang tabang sa Ginoo, kumuban ra gyud ang Ginoo sa ato, kayanon ra gyud nato ang atong mga problema. So the question nga we have to look at here is, what experiences in the past have helped strengthen your relationship with God? Unsa nga may experiences nga nagihan nimo sa una nga mao na ang nakapalig-on sa imong relasyon kauban ang Ginoo. Again, because this is a baccalaureate service, so I will address ang atong mga graduates or graduating students. To our graduates, congratulations on finishing a significant chapter sa inyong life. That's just one part sa inyong kinabuhi, no? But still, nahuman ninyo. And you are facing another one. No? You are facing a new chapter na po sa inyong kinabuhi. Some of it, kabalo na mo what to expect, no? Maybe sa college, kabalo na mo sa i-expect, sa high school, elementary. But for the most part, it's a big unknown for you, no? Kanang daghan gyud tag mga dili pa sure sa atong future. And it is our prayer na kaning tulo ka kaning tulo nga atong gi-mention this morning, this will serve as your guide, and this will serve to strengthen you in the next chapter of your life, no? Always remember, as you face another chapter of your life, tanawa how the Lord is moving in your life. See also how the Lord is leading you. What is God telling you as you face another part of your life? And ayaw kalimti how the Lord has carried you through sa inyong mga experiences in the past. And para sa ato tanan, dili lang man para sa atong graduates, all of us are facing many unknowns in our future. Whether that is in our family, in our work, in our studies, or unsa man na in our ministry, there is a church, no? Whatever you may be facing right now, may this also be our guiding principles as we follow Jesus into the unknown. Let's remember, the future may be unknown, but our God and ang iyang mga sugo, ang iyang mga promises, He has made known to us. That's why we can face our unknown future because we have a known God. For our reflection, of course, we'll spend time answering two questions. No? Daghan man na siya nga pangutana, but mupili lang taan ng sa later part. So the first question that we want to answer is, unsa ang imong pinaka-ginakabalak-an karon about sa imong future? Unsa ang imong pinaka-worry karon about your future? And then secondly, mupili lang ka out of these three questions na medyo related po sa imong kabalaka or sa imong experiences right now. So you will answer the question either, una is, paunsa gusto sa Ginoo na mailhan nimo siya sa imong kabalaka? What is God revealing Himself, about Himself to you through your worries or kana imong kinakabalakaan karon? Or maybe naanay giingon ang Ginoo sa imuha. What is God telling you to do as you face kaning mga unknown nga future
nimo. Or maybe sa ikatulo, paunsa ka gitabangan sa Ginoo sa parehas nimo nga kabalaka sa una, which will help you face this new chapter or new nga future nimo nga ginaatubang karon. So mupili lang taning tulo, isa lang from this. And then of course, we answer the first question. So turn to your seatmate, kana imong katapat karon, that will be your partner, and then share in 5 to maybe 7 minutes, share ang ato ang answer sa ato ang reflection. So we can start sharing with one another. Again, this is the essence of church, no? Sharing with one another ang atong mga worries, ang atong mga kanang ginakabalakan. It doesn't mean nga ang atong partner ang mo-solve sa atong problema, but this is our way of ministering to one another, especially as we will be praying for one another. So this time, let's come to the Lord in prayer. Katong gi-share sa imong katapat sa imuha, I want you to pray for that. No? Unsa ang iyang mga steps nga iyang pagabuhaton, i-pray siya nga tabangan siya sa Ginoo. Kung unsa man ang gina-reveal sa Ginoo sa iyaha, pray that God will continue to give him discernment para mas mailhan pa niya ang Ginoo. Or maybe kinahanglan niya i-recall sa iyang life. Let's come to the Lord in prayer. Lord, we thank you for giving us this time wherein we can pour out our worries, our anxieties about our unknown future. Not just to you, but also sa among mga kauban diri sa church. Salamat, O God, that we can exercise this ministry, O God, of just blessing one another, listening to one another, and of course, praying for one another. Lord, wala ko nasayod sa matag usa, Lord, kung unsa among gi-share sa among mga kauban. Lord, ikaw lang yun ang nasayod sa present condition sa among life, sa among family, sa among businesses, sa among studies, sa among work. And ikaw usab nasayod, Lord, sa the struggles, the worries, the problems that we are also facing right now. Lord, just like the Israelites, O God, Lord, allow us, Lord, to experience your miracles, Lord, sa among kinabuhi. Allow us, Lord, to experience your power that will reveal yourself even more sa among kinabuhi and even, Lord, sa mga tao sa among palibot. Help us, Lord, to trust you that just like the Israelites, we will walk on the path, O God, that will lead to your blessings. Salamat, Lord, because we know that you are constantly leading us. You are constantly revealing yourself to us. All we need to do, Lord, is just to be attentive, to still ourselves, O Lord, and to listen to you sa among kinabuhi. Salamat, O God, that we can trust that you hold our future already in your hands. Lord, we commit to you everyone nga nadre, especially, Lord, to our graduating students. Bless them, O God. Allow them, Lord, to experience your wonderful plan for them. Salamat, O God, that we can, again, entrust you all of these things. In Jesus' name we pray. Amen.